everyone, today our topic is constitutional isomers. We will learn what constitutional isomers are, why they are important, and how identify them using in simple example. Sa presentation na ito, at the end, mahibala na to unsa ang constitutional isomers, nganong importante sila, unsaon pag-identify nila, o makakita po tag simple example para mas dali sabton. Constitutional isomers are compounds nga parehas og molecular formula pero lahi sila ang mga arrangements o connection sa ilang atoms. Meaning parehas sila og number sa carbon ug hydrogen atoms pero lahi ang pagkakonekta sa atoms. Mo nga bisan same ang formula, lain gapon sila og compounds. Importante ang constitutional isomers kay bisan same ilang molecular formula, mahimo silang adunay different names, different shape, different properties. So possible nga lain nilang reaction sa chemical reaction bisan parehas sila formula. Para dali na to mahibala ng constitutional isomers, remember these four characteristic: same molecular formula, different structural formula, different arrangement of atoms, different IUPAC name. Mo na ang pinaka-importanting kinahanglan hinumduman. Sa pag-identify sa constitutional isomers, 3 simple step lang. First, check kung same ba ang molecular formula. Second, tanawa kung parehas ba ang connection sa atoms. Kung same ang formula pero different ang arrangement, constitutional isomers na sila. Atong first example kay butane. Ang molecular formula niya kay carbon 4, hydrogen 10. Makita na to ang straight chain, ang arrangement sa carbon atoms. Mo ang ordinary nga structure sa butane. Kanipod sa isobutane nga ginatawag mo og 2-methylpropane. Parehas gyapon sila og molecular formula nga carbon 4, hydrogen 10. Pero ang branches chain na ang structure busa bisan same ang formula nila, lahi-lahi sila arrangement sa atoms. Mo na ang constitutional isomers sila. So nga example kay pentane, ang molecular formula niya kay carbon 5, hydrogen 12. Straight chain gyapon ang arrangement sa carbon atoms. Kani kay methylbutane. Kada sila molecular formula nga carbon 5, hydrogen 12, pero branches na siya. So same formula but different arrangement. Therefore constitutional isomers gyapon sila. Different between molecular formula and structural formula. Importante nga mahibala na to ang different molecular formula shows only the number of atoms. Example, carbon 4, hydrogen 10, while structural formula shows kung yung sa pagkonekta ang atom. So mahimong same molecular formula pero different structural formula. Summary: constitutional isomers have the same molecular formula but different structural formula. Tungod sa different arrangements sa atoms, mahimo silang adunay different names or different properties. That's the end of our presentation. Always remember, same molecular formula plus different structure equals constitutional isomers. Thank you, everyone. Do you have question? No.